नमस्कार दर्शक बंधु, जय बजरंगबली। आज रही राशि भिडियो को आपण मान स्वागत। दर्शक बंधु, आज रही राशि भिडियो आम जाना दुनियार सबुठारु धनी राशि व्यक्ति मान विषय रे। वर्ष 2025 रु 2038 वर्ष पर्यंत यह राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछि। यह राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संकटमोचन विरहण मानकर बहुत सारा कृपारो सेमानकर भाग्य परिवर्तन होगाक जाउछि। दर्शक बंधु, भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा यह राशि व्यक्ति मान उपर रहिबाक जाउछि, जहा फल राशि व्यक्ति मानकर समय बहुत भल रहिबाक जाउछि। 2025 रु 2038 वर्ष पर्यंत यह भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछि। संकट मोचन विरहण मानकर विशेष कृपारू अनेक शुभ फल प्राप्त योग रही भाग्यशाली राशि मानक पई। तेबे दर्शक बंधु, 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मानक उपर भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा रहिबाक जाउछि, जहा फल यह राशि व्यक्ति मानकर भाग्य 2025 वर्ष रु 2038 वर्ष पर्यंत अत्यंत सुखर समय खुशीर समय रहिबाक जाउछि। दर्शक बंधु, यही भाग्यशाली राशि मानक जीवन में अनेक बड़ बड़ लाभ एवं अनेक धन लाभ बड़ बड़ सफलता प्राप्त होबार योग रही, जहा फल यह राशि व्यक्ति मानकर जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछि। दर्शक बंधु, यही भाग्यशाली राशि मान किए किए सेमानक जीवन में कौन सब परिवर्तन होगाक जाउछि एवं सेमानक उपरे भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा 2025 वर्ष रु 2038 वर्ष पर्यंत रहिबाक जाउछि, जहा फल सेमानक अनेक बड़ बड़ शुभ फल एवं अनेक धन लाभ योग रही। राशि व्यक्ति मान धन मालामाल होगाक जाउछन्ति। आज रही राशि भिडियो आम से सब भाग्यशाली राशि मानक विषय संपूर्ण भाव जानिबा, जो मानकर भाग्य शुभ समय मध्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछन् एवं सेमाने दुनियार सबुठारु धनी राशि होगाक जाउछन्ति। तेबे दर्शक बंधु, से विषय संपूर्ण भाव जानिबा गले भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु, कारण यही भाग्यशाली राशि मानक पई यह भिडियोटी अत्यंत महत्वपूर्ण रहिबाक जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व सर्वप्रथम बजरंग बालींकर सच्चा भक्त भिडियोटी गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली लिखि दिंतु। भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा आपन मध्य मिलिବ। तेबे दर्शक बंधु, से सब भाग्यशाली राशि मानक मध्य सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी होछि बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्ति मानक उपर संकट मोचन विरहण मानकर विशेष कृपा रहिबाक जाउछि, जहा फल राशि व्यक्ति मानक जीवन में अनेक सुख शांति एवं अनेक धन लाभ योग रही एवं यही राशि व्यक्ति मानकर भाग्य 2025 वर्ष रु 2038 वर्ष पर्यंत अत्यंत शुभर समय रहिबाक जाउछि। एमानकर समस्त स्वप्न पूर्ण होगाक जाउछि। भगवान बजरंग बालींकर बहुत सारा कृपारो बिच्छा राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगाक जाउछि। सेमानक अनेक धन लाभर योग रही एवं अनेक बड़ बड़ खुशी खबर मिलबार योग रही एवं एमानकर आयर वृद्धि होगाक जाउछि। बिच्छा राशि व्यक्ति माने समस्त बिजनेस रे शुभ फल प्राप्त योग रही एवं संसार रे सुख शांति बढ़ी रहिबो एवं समाज रे मान सम्मान बढ़िबार योग रही। बिच्छा राशि व्यक्ति मानक समय बहुत भल रही। इस शुभ समय को कदा भी हाथ छड़ा करंतु नाही, आपन जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन होगाक जाउछि। राशि विद्यार्थी मानक समय बहुत भल रही। सेमानकर पाठ पढ़िबार मन लागे सहित आगामी समस्त एग्जाम रे शुभ फल प्राप्त योग रही। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपनकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर सह जय बजरंग बाली लिखि दिंतु। प्रभु बजरंग बालींकर विशेष कृपा आपन मध्य मिलिବ। तेबे दर्शक बंधु, परवर्ती भाग्यशाली राशिटी होछि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति मानक उपरे प्रभु हनुमानकर विशेष कृपा रहिबाक जाउछि, जहा फल आपनकर समय बहुत भल रहिबाक जाउछि। 2025 रु 2038 वर्ष पर्यंत आपनको अपार धन संपत्ति प्राप्त योग रही। आपको बहुत बड़ खुशी खबर एवं धन प्राप्त योग रही। तेबे दर्शक बंधु, आपन को कौन ना कौन उपाय शुभ फल प्राप्त योग रही। कन्या राशि व्यक्ति मानकर परिश्रम फल से मिलवाक जाउछि। आपनकर अटकी रहितबा समस्त कार्य पूर्ण होगाक जाउछि। परिवार एवं सांगसाथी मानकर संकट में सपोर्ट मिलवाक जाउछि। कन्या राशि व्यक्ति मानक पई भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा कन्या राशि व्यक्ति मानक उपर रहिबाक जाउछि, जहा फल यही शुभ समय मध्य आपनक उपर भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा रहुछि, जहा फल आपनकर समस्त प्रकार आर्थिक समस्यार समाधान होगाक जाउछि। कन्या राशि व्यक्ति माने आपनको संतान प्राप्त मध्य योग रही। भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा कन्या राशि व्यक्ति मानक उपर रहुछि। तेबे दर्शक बंधु, आपन मन पसंदर काम मिलवाक जाउछि एवं आपनकर धन संपत्ति बढ़िबार योग रही। कन्या राशि व्यक्ति माने इस शुभ समय फायदा उठांतु। आपनकर भाग्य निश्चिंत भाव चमकिबाक जाउछि।
ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହଦର୍ଶ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଥିଲେ ସେସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶୁଭ ସମୟ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହଦର୍ଶ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଙ୍କଟମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷରୁ 2038 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସମୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
कुंभ राशि व्यक्ति मान जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाऊँगी आपन जीवन में अपार खुशी मिलवा जाऊँगी जहाँफल कुंभ राशि व्यक्ति मान भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी तेज दर्शक बंधु भगवान बजरंग बाली विशेष कृपार कुंभ राशि व्यक्ति मान भाग्य अचानक परिवर्तन होगा जाऊँगी से जीवन में सुख शांति फेरवा सहित अनेक धन लाभ योग रही आपंकर समस्त प्रकार आर्थिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में 100 जय बजरंग बाली लिखि दिंतु प्रभु बजरंग बाली विशेष कृपा आपको मिल तेज दर्शक बंधु आज राशि भिडियो आम जानिले दुनियार सबुठार भाग्यवान केतोटी राशि मान विषय में यह राशि व्यक्ति मान जदि कौन भी राशि आपंक रही है निश्चिंत भाव भिडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में 100 जय बजरंग बाली लिखि दिंतु प्रभु बजरंग बाली विशेष कृपा आपको मिले तेज दर्शक बंधु आज राशि भिडियो को ये रखु तेज दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यटन देखि अशेष धन्यवाद आज राशि भिडियो को ये रखुचु नमस्कार जय बजरंग बाली जय हनुमान जय श्री राम।